آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں المیرا۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ G20 کانفرنس کے غیر ملکی وفود کا شہر میں استقبال کرنے کے لیے جنگی پیمانے پر شروع کر دی گئی تیاریاں۔ شہر کے راستوں کی تزئین کاری اور گڑھے بند کروانے سے متعلق میونسپل کمشنر نے افسران کو دی ضروری ہدایات۔ جسمانی طور پر کمزور افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے علیحدہ وزارت قائم کرنے وزیر اعلیٰ ہو گئے راضی۔ پرہار سنگٹنا اور ہینڈی کیپ افراد میں خوشی کی لہر، جم کر منایا گیا جشن۔ مکندواڑی کے سنگرش نگر علاقے میں موجود کنواں بننے لگا حادثات کی آماج گاہ، انہونی ٹالنے وہاں حفاظتی دیوار بنانے کا ساکنان نے کیا میونسپل کمشنر سے مطالبہ۔ اور کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا میں مہاراشٹر کے کونے کونے سے بڑی تعداد میں لوگ ہونے لگے شامل، یاترا کی کامیابی سے حکمرانوں کی اڑنے لگی نیند۔ اب خبریں تفصیل سے۔ G20 کانفرنس کے لیے مختلف ممالک سے خواتین کے ڈیلیگیشن اورنگ آباد آ رہے ہیں، لہٰذا صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے متعلقہ افسران و ملازمین کو دی۔ G20 کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق ایک اہم میٹنگ آج اسمارٹ سٹی دفتر کے میٹنگ ہال میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر چودھری نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ایئرپورٹ سے ہوٹل ویوانتا تاج، اسی طرح راما انٹرنیشنل ان 5 اسٹار ہوٹلز کو جانے والے راستوں کے بیوٹیفیکیشن پر خاص توجہ دی جائے۔ اسی طرح جن ہوٹلز میں G20 پریشد کے لیے مختلف ممالک سے آئے خواتین کے ڈیلیگیشنز قیام کریں گے، وہاں سے ایلورا، بی بی کا مقبرہ، پنچکی اور اجنتا جانے والے راستوں کی بھی تزئین کاری کی جائے۔ ان راستوں کے ڈیوائیڈرز خوبصورت بنائے جائیں، ان کو رنگ و روغن کیا جائے اور ڈیوائیڈرز سے متصل جو مٹی جمع ہو جاتی ہے اسے صاف کیا جائے، اور جن ڈیوائیڈرز کے درمیان پودے نہیں لگائے گئے ہیں وہاں شجرکاری بھی کی جائے۔ شہر کے درشنی علاقے اور دیگر بتلائے گئے راستوں کی دیواروں پر ہیریٹیج وال پینٹنگ کی جائے۔ اسی طرح سیاحتی مقامات اور ہیریٹیج وراثتوں کے اطراف پبلک ٹوائلٹس اور یورینلز کا انتظام کیا جائے اور ان کی دیواروں پر بھی خوشنما پینٹنگ کی جائے۔ تاریخی دروازوں اور چوراہوں پر موجود آئیلینڈ پر روشنائی کی جائے اور ان کی خوبصورتی برقرار رکھی جائے۔ ان کے علاوہ ان راستوں پر ورٹیکل گارڈن قائم کیے جائیں۔ اسمارٹ سٹی بس ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت دی گئی کہ اس موقع پر 10 الیکٹریکل بسیں تیار رکھی جائیں تاکہ بیرونی ممالک سے آنے والے وفود کو سیاحتی مقامات کی سیر کروائی جا سکے۔ اسی طرح جنگی پیمانے پر راستوں میں موجود گڑھے بند کرنے کے لیے پیچ ورک کیا جائے۔ پیچ ورک کے لیے لگنے والے اخراجات کا تخمینہ تیار کر کے 7 دنوں میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی وصولی پر زور دینے کی بھی ہدایت متعلقہ افسران کو دی ہے۔ اسی طرح فلیکس، بینرز، جھنڈے اور ہورڈنگز وغیرہ بنانے کے لیے شروع کی جا رہی خصوصی مہم سے متعلق بھی رہنمائی کی گئی۔ صفائی انسپکٹرز، صفائی جوان اور ان کے عملے کو نائٹ سویپنگ کی ہدایت دیتے ہوئے حکم دیا گیا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں کوتاہی برتنے والوں کو وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اس لیے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے۔ جو ملازمین گزشتہ کئی دنوں سے غیر حاضر ہیں ان کی رپورٹ اپنے اعلیٰ افسران کو کریں۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نمانے، رویندر نکم، سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ اے بی دیشمکھ، ڈی ایم سی اپرنا تھیٹے، سنتوش ٹینگڑے، نندا گائیکواڑ، راہل سوریہ ونشی، سومناتھ جادھو، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا اور سبھی وارڈ آفیسرز و وارڈ انجینئرز موجود تھے۔ جسمانی طور پر معذور شہریان کے لیے علیحدہ وزارت قائم کرنے سے متعلق ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے، جس پر پرہار سنگٹنا کی جانب سے ریاست بھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں کرانتی چوک علاقے میں زوردار آتش بازی کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ واضح رہے کہ پرہار سنگٹنا کے قائد و MLA بچو کڑو گزشتہ کئی دنوں سے جسمانی طور پر کمزور اور معذور افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے ریاست مہاراشٹر میں ایک علیحدہ وزارت کا مطالبہ کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی تنظیم پرہار سنگٹنا کو ساتھ لے کر کئی مرتبہ دھرنے بھی دیے، آندولن کیے اور حکومت و انتظامیہ کو میمورنڈم پیش کیے۔ گزشتہ 9 نومبر کو اس معاملے پر MLA بچو کڑو اور پرہار سنگٹنا کے دیگر عہدیداران نے ریاستی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بچو کڑو ایکناتھ شندے کو اپاہج افراد کی فلاح و بہبود کے لیے علیحدہ وزارت قائم کرنے کے لیے رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وزیر اعلیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ 3 دسمبر کو عالمی یوم معذورین کے موقع پر وہ اس نئی وزارت شروع کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ایکناتھ شندے کے اس بیان سے ریاست بھر میں
माजूर अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है और रियासत भर में प्रहार तंजीम की जानिब से जश्न मनाया जाने लगा है। इस ज़िमन में प्रहार संगठन के अहदेदारान, वर्कर्स और शहर व ज़िले के सभी अपाहिज अफराद क्रांति चौक पर जमा हुए और जोरदार आतिशबाजी करते हुए उन्होंने खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की। सर्व अपंग बांधवांकडनं सर्वप्रथम हृदय सम्राट बच्चूभाऊ कडू यांचे मनापासून आभार की त्यांनी आम्ही इतक्या वर्षापासून प्रयत्न करत होतो, त्या प्रयत्नाची पहिली पायरी आज त्यांनी पार केलेली आहे आणि त्यासाठी आम्ही सगळे अपंग खूप आनंदात आहोत आणि आमच्याकडनं त्यांचे खूप खूप आभार। आणि औरंगाबादमध्ये जे आमचे प्रहार संघटनेचे सगळे नेते आहेत, शिवाजी गाडे सर, कुणाल सर, आणखीन जे नावामध्ये मी सांगू शकत नाही, सगळ्या नेत्यांचे खूप खूप आभार की त्यांनी अपंग बांधवांसाठी आज ही आनंदाची बातमी दिलेली आहे आणि असेच यश आम्हाला पदोपदी मिळत राहो आणि त्यांच्या आशीर्वादाने अपंग बांधव अजून उच्च पदाला जाऊन त्यांच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण हो हीच त्यांची देवाजवळ प्रार्थना असेल आणि शुभेच्छा। आमच्या दिव्यांग बांधवांनी आणि विशेषतः प्रहार जनशक्ती पक्ष प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या माध्यमातून वेळोवेळी दिव्यांगांनी जे आंदोलन केलं, बच्चूभाऊंनी जे शिंदे सरकारसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तो जरी कडू होता, पण आज आमच्या सर्व दिव्यांगांची आमच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेची ही दिवाळी, ही ईद गोड झालेली आहे आणि सर्व दिव्यांगांना स्वातंत्र्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून योजना सर्व पक्षाच्या, सर्व जाती धर्माच्या दिव्यांगांना याचा न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही आणि हाच आनंद आम्हाला आज होतो। संघर्ष नगर इलाके में मौजूद विसर्जन कुएं की हिफाजती दीवार टूट जाने के सबब ये कुआं हादसात की आमाजगा बन गया है, लिहाजा फौरी यहाँ हिफाजती दीवार तामीर करने का मुतालबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं। इसी ज़िमन में कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफद में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि संजय नगर मुकुंदवाड़ी के संघर्ष नगर इलाके में एक कुआं मौजूद है, जहां हर साल गणेश फेस्टिवल के ख़त्म होने पर गणपति विसर्जन किया जाता है। ये कुआं बहुत पुराना है और उसकी हिफाजती दीवार जगह जगह टूट गई है, जिसकी वजह से ये कुआं हादसात की आमाजगाह बन गया है और कुआं गैर महफूज होने के सबब अब यहाँ गणपति भी डुबोए नहीं जाते। इसके बरक्स इसमें गंदगी जमा हो गई है, जिससे ताफुन फूटने लगा है और इलाके के साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है। ये कुआं रिहायशी इलाके के दरमियान में है। इलाके के साकिनान का कहना है कि यहाँ लगाए गए स्ट्रीट लाइट्स भी अक्सर बंद रहते हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त राहगीरों के इस कुएं में गिर जाने का खदशा लगा रहता है। इस जानिब कई मरतबा म्यूनसिपल कारपोरेशन के मुताल्लिक़ अफसरान और अवामी नुमाइंदों की तवज्जो भी दिलाई गई, मगर अब तक किसी ने भी यहाँ हिफाजती दीवार तामीर नहीं करवाई है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ इलाके के साकिनान और कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें हालात से वाकिफ करवाते हुए उनसे मुतालबा किया कि यहाँ फौरी हिफाजती दीवार तामीर करवाई जाए और कुएं को साफ करके उस पर लोहे की रेलिंग लगाई जाए ताकि यहाँ कोई हादसा पेश न आने पाए। इस वफद में सुभाष पाटिल, अंकुश चौधरी और इलाके के दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मी आज महानगरपालिका आयुक्त यांना वार्ड क्रमांक 85 मधील एक जुनी विसर्जन विहीर होती, त्या विसर्जन विहिरीचे अनेक वर्षापूर्वीचा बांधलेला कठडा हा ढासळला असून त्या विहिरीमध्ये अनेक ठिकाणच्या घाणीचं साम्राज्य त्या ठिकाणी पसरलेलं आहे आणि विहिरीमध्ये खूप घाण अशी पडलेली आहे। घाण एकदम सडून हे झाल्यामुळे त्या ठिकाणची दुर्गंधी सुटली आहे। त्या दुर्गंधीपासून अमोनिया नावाचा विषारी वायू हा बाहेर येतो आणि आसपास खेळणारे लहान मुलं, महिला, वयोवृद्ध लोकांना त्याचा खूप त्रास होत आहे। म्हणून मी महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे अशी मागणी केली आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं की त्या विहिरीची तात्काळ दुरुस्ती झाली पाहिजे। त्या ठिकाणचा कठडा हा तुटलेला आहे, तो त्वरित बांधकाम करण्यात आला पाहिजे। त्या विहिरीवरती साफसफाई, स्वच्छता करून त्यातलं पाणी बाहेर काढून त्याच्यावरती लोखंडी जाळीचं कुंपण व्हावं व त्या ठिकाणचा परिसर स्वच्छ व्हावा अशी मागणी या ठिकाणी महापालिका आयुक्तांनी केली आहे। आणि त्यांनी माझं निवेदन स्वीकारल्यानंतर तात्काळ सिटी सर्वेचे इंजिनियर यांना फोन करून त्या विहिरीची साफसफाई व स्वच्छता करावी अशी त्यांनी सूचना त्या इंजिनियरला केलेली आहे। या ठिकाणी माझ्या हातात आपण बघत असाल की त्या विहिरीमधील पाण्याची अवस्था काय आहे। आज मी त्या विहिरीतील हे दूषित पाणी महापालिका आयुक्तांना दाखवण्यासाठी आणलं होतं व त्यांनी या पाण्याची पाहणी करून
तात्काळ या सिटी सर्वेचे इंजिनियर त्यांना तात्काळ आदेश दिले की त्या ठिकाणचं पाणी विहिरीचं बाहेर काढून त्या विहिरीची साफसफाई स्वच्छता केली पाहिजे व तात्काळ कटड्याचं बांधकाम झालं पाहिजे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी नागरे की क़यादत में जिंतूर से 200 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। राहुल गांधी की इस यात्रा को रियासत भर बेहतरीन अवामी ताउन हासिल हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला महाराष्ट्र में रवां दवां है। जा बजा मिल रहे अवामी ताउन से मुखालिफिन दम बखुद देखे जा रहे हैं। इस तरह के ख्यालात का इजहार कांग्रेस के जिंतूर तालुका सदर रामजी घुगे ने किया है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी की क़यादत में कमोवेश 200 गाड़ियों का काफिला इस यात्रा में शमूलियत के लिए जिंतूर से नांदेड़ रवाना हुआ। इस मौके पर घुगे ने MCN न्यूज़ से बातचीत की। रियासती सेक्रेटरी सुरेश नागरे की क़यादत में यह काफिला रवाना हुआ, जिसमें पार्टी के कई कायदीन व नुमाइंदा शख्सियात शामिल थीं। इसी तरह राहुल की इस यात्रा के दौरान नायगांव जिला नांदेड़ के कांग्रेस पार्टी के तालुका सदर संभाजी भिलवंडे ने इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा जब तालुके के मजाफात नरसी के मेन चौराहे से गुजर रही थी, उसी वक्त एक छोटे से इजलास का इनेकाद किया और आजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी और साबिक़ वज़ीर दाखिला शंकर राव चौहान को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां कुछ दूरी के सफ़र के बाद यात्रा ने सुबह का नाश्ता किया। इस मौके पर राहुल भिलवंडे परिवार के साथ काफ़ी घुल मिल गए। रियासती सदर नाना पटोले भी उनके साथ मौजूद थे। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा जब उस्मानाबाद के लोहारा पहुंची तो आवाम यात्रा को देखने बड़े हुजूम की शक्ल में जमा हो गए, जबकि पार्टी के नौजवान कारकुनान और दीगर कायदीन जौक दर जौक काफिलों की शक्ल में यात्रा में शामिल होते देखे गए। जिले का गार्जियन मिनिस्टर हर एक का सरपरस्त होता है, इसीलिए उन्हें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, ना कि धमकाने की। ये मशवरा विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटील को दिया। लोकांना कळेल की आपली दादागिरी योग्य आहे का, अयोग्य आहे का, आपला माज योग्य आहे का। म्हणून हा माज निश्चित शिवसेना ज्या पद्धतीनं काम करते, जनतेचा पाठिंबा मिळतो, सगळे लोक सोबत येत आहेत, काँग्रेस येते, राष्ट्रवादी येते आणि म्हणून इथं आदित्य साहेब आलेले असताना राष्ट्रवादीच्या काही लोकांनी स्वागत केलं। स्वागत करणाऱ्यांना धमकावण्याचं काम त्यांनी केलं। मला असं वाटतं मंत्री सारख्या माणसांनी आपली लोकशाही आहे, निकोप लोकशाही असावी, त्यांनी काम करावं, आणखी दुसरे पक्ष काम करतील, जनता ज्याच्या बाजूने आहे त्याला निश्चित जनता पुढे नेईल। त्यात एकमेकांना धमकावून थोडी काम होणार आहे। म्हणून भुमरे साहेबासारखा एक वरिष्ठ माणूस जो 6 वेळेस निवडून आलेला आहे, दुसऱ्यांदा मंत्री झालेले आहेत, आता पालकमंत्री आहेत, पालकमंत्र्याची जबाबदारी पालकत्वाची असते, शिव्या देण्याची नसते। म्हणून अशा पद्धतीनं होणं याचा अर्थ त्यांना कुठेतरी असुरक्षित वाटणं हे सिद्ध होतं। पैठन बल्दिया ने एक इंतजामी फैसला लेते हुए शहर में मोहल्लों के जात पात पर मबनी नाम बदल दिए हैं। इस तरह की इत्तला चीफ ऑफिसर आगारे ने दी है। आया रहे कि रियासती हुकूमत के समाजी इंसाफ और खुसूसी अयानत शोबे की जानिब से दिए गए हुक्म के मुताबिक शहर पैठन में वाक़े कदीम ज़ाती व शख्सी नामों पर मबनी महलों व बस्तियों के नाम बदल दिए गए, जिनमें 14 महल्ले शामिल हैं। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व CEO संतोष आंकड़े ने दी है। इस सिलसिले में बल्दिया ने करारदाद पास करके कदीम मिल्कियती रिकॉर्ड पर मौजूद ऐसी बस्तियों के नाम जो किसी शख्स या ज़ात पात पर मबनी थे, ऐसे नाम तब्दील करके रिकॉर्ड पर अब नए नाम चढ़ा दिए जाएंगे और पुराने नाम कल अदम करार दे दिए जाएंगे और हुकूमत को भी फिलफौर ये इत्तला व अहवाल पेश कर दिए जाएंगे। इस तरह की इत्तला नगर परिषद CEO ने दी है। हमारे मुल्क की कदीम विरासतों व तारीखी इमारत की सयाहत के शौकीन गैर मुल्की सयाहों ने ताल्लुका सिल्लोड के मजाफात उंडन गाँव के महाजनवाड़ा में क़याम किया। वाज़े हो कि भारत के तारीखी मकामात की सयाहत के लिए पिछले 10 दिन से 2 फ्रांसीसी जोड़े महाराष्ट्र के सफ़र पर हैं। उन्होंने अजंता एलोरा जैसे आलमी शोहरत याफ्ता मकामात की सयाहत की अलावा अज़ीं वो बोकुड़ जलगांव की यात्रा, अंबड़ की मत्स्योदरी देवी यात्रा व दीप उत्सव, सिंदुरवादा के मध्व मुनेश्वर आश्रम के संगीत दीप उत्सव का भी खुसूसी तौर पर उन्होंने लुत्फ़ उठाया और अजंता के गार देखने के बाद उन्होंने शब बसरी के लिए ताल्लुका सिल्लोड के दूर दराज पहाड़ियों के दामन के खूबसूरत मजाफात उंडन गाँव का इंतखाब किया। आया रहे कि उंडन गाँव का महाजन का 150 साल पुराना वाड़ा काफ़ी वसी व अरीज़ और काबिल दीद है। फ्रांसीसी सयाहों के इन जोड़ों ने दूर दराज के इस मकाम पर जाकर क़याम करने को पसंद किया और इस छोटे से गांव और यहाँ के रहन सहन, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी यहाँ चूल्हे पर पकाई जाने वाली रोटी और उसी पर पकी ग़िज़ा, पलस के पत्तों से बनी पत्तरवाली तैयार करके उस पर खाना खाने, मंदिर के भजन कीर्तन और साकिनान की अक़ीदतमंदी और मेहमान नवाजी के मनाजिर देखकर ये जोड़े खूब महजूज हुए और उन्होंने यहाँ की कदीम रवायात की सताइश की है।
आलिया उर्दू हाई स्कूल में हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत पर यौम उर्दू मनाया गया। कादरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंसराम आलिया उर्दू हाई स्कूल रंगीन दरवाज़ा किला रक में शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू मनाया गया। स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी मैडम की हिदायत और सरपरस्ती में स्कूल में आलमी यौम उर्दू निहायत तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा लईका अंजुम मैडम और सभी असातिज़ा और तलबा व तालिबात मौजूद थे। इस मौके पर सुबह से स्कूल के तलबा ने अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ का मुतालिया किया, उनकी उर्दू शायरी और उनकी हयात और अदबी व शेरी खिदमात से वाक़फ़ियत हासिल की। इस सिलसिले में मदरसा हाजा में एक तकरीब बनाम आलमी यौम उर्दू भी मुनाकिद की गई, जिसमें सदर मुअल्लिमा लईका अंजुम ने अल्लामा इकबाल की हयात पर रोशनी डाली। मुअल्लिम अंसारी शकीबुल हसन ने भी अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल की मुअल्लिमात अंसारी फिरदौस कौसर, फ़ाइज़ा हाशमी, शेख नाजिया हबीब, सादिया सनोबर, अंजुम सिद्दीकी, शबाना सबीहा, खान रेहाना, सैयदा उज़मा कौसर, सैयदा आइनी तबस्सुम, अस्माउल हुस्ना, मोना इशरत, हिना कौसर, सायरा बानो, मुअल्लिम अफसर पठान, अंसारी शकीबुल हसन, मिर्ज़ा अमान बेग ने काफ़ी मेहनत की। मुअल्लिमा फ़ाइज़ा हाशमी के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। शायर, अदीब, मुहक़्क़िक़ और सियासतदान थे। आपने जो फ़लसफ़ा खुदी को पेश किया, उस पर चलकर ही अक़वाम की तक़दीरें संवर सकती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपने खुदी के फ़लसफ़े को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि उस खुदी के फ़लसफ़े की वजह से ही आपको न सिर्फ सर का खिताब अता किया गया, बल्कि आपको शायर मशरिक़ के नाम से भी आपको याद किया जाने लगा। और उसी सिलसिले में हर साल 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू और यौम पैदाइश सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल मनाया जाता है। गजानन केयर टेकर ने उद्धव ठाकरे को अलविदा कहते हुए एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। आइए देखते हैं इस पर साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने क्या कहा। मला दुःख झालं। गजानन कीर्तिकर भाऊ गजाभाऊ सारखे त्या ठिकाणी एक कर्मठ शिवसैनिक आणि बाळासाहेबांचे कडवट शिवसैनिक आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी जी सुरुवात केलेली होती, आम्ही सुद्धा त्यांच्या अंडरमध्ये ट्रेन झालेलो होतो आणि आधी त्यांना मानत होतो म्हणजे कालपर्यंत, परंतु आता मात्र याच्यामुळे आम्ही मानणार नाही। कारण त्यांनी उद्धव साहेबांना संकटात साथ दिली पाहिजे होती। की उद्धव साहेबांना संकटात साथ न देता, शिवसेनेला संकटात साथ न देता गद्दारांच्या पाठीमागे गेले। त्या गद्दाराचं काय होतं, गद्दार यांच्यासमोर काहीच नव्हता, त्यांच्या याच्यात जाण्यात काय अर्थ आहे त्याला गद्दारांच्या याच्यात। आणि बंडखोरांच्या नादी लागून त्या ठिकाणी भाऊनी स्वतःचं जितकं काम केलं होतं खूप मोठं, ते सगळं पूर्णपणे साफ करून टाकलं। हे बरोबर नाही। वय झाल्यामुळे त्या ठिकाणी हे केलं असेल, पण अशा वृद्धापकाळामध्ये त्याने असं करू नये असं मला या ठिकाणी वाटतं। आणि म्हणून आज अशी परिस्थिती होईल की त्यांना कोणीही नमस्कारसुद्धा करणार नाही। काय शिवसेना ही स्थानिक लोकाधिकार समिती कार्यकर्ते कोणीच जाणार नाही। मला आले अनेकांचे फोन, कोणी पण जाणार नाही। पण हे कशाकरता करायचं? त्या गद्दारांच्या बंडखोरांच्या नादी लागण्याची गरज काय होती, जेवढे तुम्ही इतके कर्मठ शिवसैनिक होते तर बरोबर नाही असं, म्हणून मला दुःख झालं। रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों वार्ड नंबर 10 रोजेबाग सिद्धार्थनगर में सीमेंट रास्ते के काम का संगे बुनियाद रखा गया। इस सीमेंट रोड की तामीर औरंगाबाद वस्त के रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल के तरक्याती फंड से 10 लाख के तखमीने से की जाएगी। भूमि पूजन के इस मौके पर शाखा प्रमुख रमेश सूर्यवंशी, डॉक्टर संदीप जाधव, गणेश पवार, दौलत खरात, विजय दाभाड़े, चंद्रकांत मिसाड़, अप्पा मगरे, रवि जाधव, रतन अहिरे, सतीश सावंत, दत्ता मगाड़े, आनंद खरात, गौतम सोनोने, मंगेश दाभाड़े, रमेश मगरे, अमूल बिरारे व दीगर कारकुनान, ओहदेदारान और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाजरीन, आया रहे कि शहर भर अंदरूनी बस्तियों और महलों के रास्तों की हालत इंतहाई ख़राब है। जायसवाल के इस फंड से रास्ते की तामीर पर साकिनान ने मसरत का इजहार किया है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से ज़रूरतमंद अफराद के दांतों का इलाज आसानी से हो सके, इसी गर्ज से ग्लोबल डेंटल केयर यूनिट शुरू किया गया है,
जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन गुज़िश्ता कई साल से फलाही कामों में पेश है। इस ट्रस्ट की जानिब से न सिर्फ ज़रूरतमंद और मुस्तहक मरीजों के इलाज के लिए माली ताउन किया जाता है, बल्कि उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम करवाई जाती हैं। ज़रूरतमंद और मुस्तहक अफराद के ताम का भी इंतज़ाम किया जाता है। फलाही कामों में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ज़रूरतमंद और गरीब अफराद को दांतों का इलाज करवाने में आसानी हो, इस गर्ज से ग्लोबल डेंटल केयर यूनिट शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह फैज़ आम ट्रस्ट के चेयरपर्सन फराह परवीन जमाल, रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मेट्रो की सदर आरती पाटनकर, रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मेट्रो के सेक्रेटरी नायबुल हसन सिद्दीकी, ACP बालाजी सोनटक के आइकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल फहीम अख्तर, सुहेल कादरी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शहरियान की मौजूदगी में अमल में आया, जिनका ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के जिम्मेदारान के हाथों इस्तकबाल किया गया। भोकर जिला नांदेड़ में रेल पटरी पार कर रहे नौजवान व दोशीज़ा को नंदीग्राम एक्सप्रेस ने रौंद डाला, जिसमें दोनों ही की दर्दनाक मौत हो गई। आदिलाबाद से मुंबई की जानिब जा रही नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन गुज़िश्ता रोज सपहर तकरीबन 3:30 बजे यहाँ वाक़े रेलवे गेट से गुजरी। इसी असना एक नौजवान और एक दोशीज़ा ये पटरी पार कर रहे थे कि दोनों ही ट्रेन की जद में आ गए। दोनों ही की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। हादसा इस कदर दर्दनाक था कि नौजवान का जिस्म दरमियान से 2 हिस्सों में कटकर अलग हो गया, जबकि दोशीज़ा भी रेल का धक्का खाकर दूर जा गिरी और फौत हो गई। हादसे के बाद जाए वक़ू पर अवाम व साकिनान का हुजूम जमा हो गया था। इस अंदोहनाक वारदात पर शहर भर व इलाके में हर तरफ अफसोस का इजहार देखा गया। MLA प्रदीप जायसवाल के राब्ता ऑफिस को जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक नौजवान की मौत हो जाने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर से मुत्तसिल नूर नाले से कदीम मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, जहां फिलहाल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर है, उसके कंपाउंड वॉल से MLA प्रदीप जायसवाल के राब्ता ऑफिस को जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना शदीद था कि कार का बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। इत्तला है कि इस गाड़ी में सवार गजानन नगर गारखेड़ा इलाके के 31 साला अक्षय राठौड़ की मौत हो गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। G20 कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की वफूद का शहर में इस्तकबाल करने के लिए जंगी पैमाने पर शुरू कर दी गई तैयारियां। शहर के रास्तों की तज़ीनकारी और गड़े बंद करवाने से मुताल्लिक म्यूनसिपल कमिश्नर ने अफसरान को दी जरूरी हिदायत। जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने अलहदा वजारत कायम करने वजीर आला हो गए राजी। पर हर संगठन और हैंडीकैप अफराद में खुशी की लहर, जमकर मनाया गया जश्न। मुकुंदवाड़ी के संघर्ष नगर इलाके में मौजूद कुआं बनने लगा हादसात की आमाजगाह। अनहोनी टालने वहां हिफाजती दीवार बनाने का साकिनान ने किया म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालबा। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग होने लगे शामिल। यात्रा की कामयाबी से हुक्मरानों की उड़ने लगी नींद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। मैं अलमीरा आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।